ফ্রেন্ডস, আজকে অনেক মজা হলো। তো দেখো এটাই আমার একটা লুকস। তোমরাও চাইলে এটা করতে পারো। দেখো এর পরের লুকসটা দেখার জন্য দেখো এটা আমার নিউ লুকস। চলো এটা আমার নতুন নিউ লুকস লিখতে গেলে এইরকম বন্ধুরা আমার থেকে এমনই লাগছে কিন্তু। আর चलो अब हटते जाए नहीं जा धुमाका धुमाका जापी है डीजे तू पहाड़ी बतुमा झमझमा को इल्कु मिनू बजने तर के डरा लाल तन्हाना तुम्हें चूड़ी चनहेरा लाल तन्हाना तुम्हें चूड़ी चनहेरा हाय 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 चुनरी तेरी हाय 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 चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा हाय चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा मुआ 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 मुआ